أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود فكري. اللهم صل على أفضل الحبيبك النبي العظيم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على أفضل الحبيبك النبي العظيم محمد وعلى آله وأصحابه वसल्लम। तर्जुमा, ऐ अल्लाह अपने अफजल हबीब अज़ीम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर और आपके असहाब पर दुरूद और सलाम भेज।